So guys, mga sipat, time check ta alas City. Alas City 4 sa Kabuntago, no. Sa mga nagbiyahe no, ride safe ta. Amping sa biyahe, amping. Mga sipat. Gikan ko nagkuan. Gikan ko nag engine refresh. Ako ning gipahihaw akong motor. Akong gipahihaw. Ilisan, black, piston pin, head gasket, black gasket, valve seal, chrome bore din ako ang kuan, black, Inmax man Aerox og Inmax dili siya maribor mo nang nagilis jugo. May man tong normal lang bore kay makaribor ta kini di gyud ilis ta. So 2,000 kapin ang black 2,000 kapin ang black. Grabe. Aray ko. 2,000 kapin no. Wag ba So karon nag-maintain tas dagan nga 40 kph lang ta. Unya gikan pag ihawan gikan pag engine refresh pag kumunitanan atong dagan ron is 400 kapin. So kinigabot og 500 ato na ni siyang i-change oil kay pwede na tamo dagan og 50 to 60. So nahibawan ako lang sa ako lang nahibawan pag break in bitaw kay nag break in mo karon. So gikan pag si engine refresh ilistanan lagi kay di maribor. So 40 kph ra ako gidagan. Nagabot og 40 uli ana sa dan throttle. So di kita patintal. Kaya ito mamanggianad atong makina. Murag karong adlaw maabot na nig 500. Sabi na dagan. So igabot og 500 atong i-change oil kay para pwede na tamo dagan og 50 to 60. So muna sa ako nang naibawaan. First 500 gikan pag engine refresh ilistanan, black, piston pin, head gasket, valve seal. Gikan pag ilis is nidagan ako 40 kph. Aniya 500 akong change oil gikan pag engine refresh. Iguman og 500 mudagan natag 50 to 60 atong daganon. Kay kumana na mo dagan sa tawag 1,000 1k para mag-change oil sa tagbalik. So mura na ride safe. Amping nas biyahe. Break in tag tiwas.